Hello, everyone. My name is Kartika. A very good evening to all, and thank you for joining our live tonight. We are keen and excited to bring and share with all viewers to one of our represented sculpture artists from Indonesia, Adi Gunawan's Inside Creative Space, embarking into his foundry and studio tour, an exclusive sharing to Ode to Arts viewers tonight. And most exciting news within this live streaming, all viewers to keep active in like and share to this event. Don't forget to share this live and you will stand a chance to win one of Adi's creation exclusively to tonight's event winners. Now, without further delay, all the way from Yogyakarta, I welcome Adi Gunawan on screen. Halo Adi, how are you? Apa kabar? Halo, baik. Kabar saya baik. Halo, Mbak Kartika, gimana kabarnya? I'm good, thank you, thank you. Emang lagi sibuk ya? Lagi ngapain, Adi? Ini lagi buat karya baru, Hmm, lagi buat model baru. aha. Modal apa? Is this a clay? Tanah liat ya? Ya, betul. Ini masih model tanah liat. Jadi Ah, kalau kalau proses berkesenian saya itu saya memulai membuatnya itu dari model tanah liat dulu. Setelah itu aha, prosesnya dicetak ke fiberglass. aha. Terus setelah itu baru dipindah ke proses pengecoran patung logam. Jadi Ah, proses proses awal saya berkesenian buat karya itu ya dari model tanah liat ini. oke. Emang nggak ada lakaran lukisan di kertas dulu ya? Dulu ya, saya kalau berkesenian atau membuat karya, saya tuh berusaha untuk tidak terjebak dalam bentuk sketsa. Jadi begini, saya buat karya, ada ide, saya olah di kepala. Jadi saya proses, saya olah. Jadi ketika saya pindahkan ke model tanah, saya berusaha untuk kalau kalau saya dulu membuat gambar, membuat patung itu kan pakai sketsa. Jadi kadang menjebak saya biasanya. Jadi saya Hmm, berusaha dengan tidak membuat sketsa itu berusaha untuk ketika saya mewujudkan di model tanah, jadi ada kebebasan gitu loh Mbak. Saya tidak I terjebak lagi see. dengan sketsa. Tapi tetap Oh, gambaran ide dasarnya tetap ada. aha. Oke, Gitu. coba aku translate ya. Oke, aku sharing Ya. sama pemirsa dulu dalam bahasa Inggris. Okay, everyone. So this is actually right now he's sculpting a piece of art using a clay. Now, according to Adi, this is his first step in his sculpture process. He do not sketch or render any images on any piece of paper, but keeping all the concept in his mind. He usually let his hands to do the work while his mind was imagining the image. He will go with the flow of the expression as he's working on it. That's very impressive. Okay. Alright, terus lanjut Adi. Dari sini kita kemana? Emang mau bawa ke tempat foundry atau tempat penyecoran? Ya. Jadi saya biasanya setelah membuat model, saya cetak ke fiberglass, terus dari fiberglass itu saya cetak ke perunggu, pengecoran Aha, perunggu. okay. Saya punya tempat pengecoran ya. Saya punya tempat pengecoran perunggunya. Saya mau ngajak teman-teman sekalian melihat proses pengecoran perunggu saya. Oh, asik dong. Ayo, ayo. Okay, that's Ayo. great. He's bringing us to his foundry to show us a glimpse of the bronze process live in his inside creative space now. Isn't it awesome? Wow, apa itu Adi? What Ya. is that? Sekarang Okay, saya mau now ngajak. this is the foundry where the casting process Ya. begins. Okay, lanjut Adi, silakan. Ini proses peleburan perunggunya. Jadi logam ketika dicairkan dia sampai sampai mendapat titik leburnya itu sampai 1.200 derajat Celcius. Waduh, Jadi panasnya ketika hampir sama lava gunung berapi dong. ya betul sekali. Jadi titik leburnya ini sampai 1.200, nanti ketika dia dituang seperti lava gunung berapi. Nanti teman-teman bisa lihat ketika proses diambil dari tungkunya dan dituang ke cetakannya itu betul-betul mirip seperti lava gunung merapi. Oke, coba. Nah, Alright, di boleh? outro aja. Oke, coba langsung. This is the melting bronze well. The bronze are melted to a melting point of 1,200 degrees Celsius. That's really hot as a volcano lava. Alright, coba lanjut Adi.
Ya, ini proses diambil dari tungkunya, akan dituang ke cetakannya. Wow, be careful. It's really hot. They're actually pouring the melted bronze right now into the cast of the sculpture. Ya, itu diproses dimasukkan ke dalam Wow. cetakan perunggunya. Well, this is Nah, live, ketika yeah. dia sudah itu muncul semua ke atas tuh. Okay. Jadi berapa lama Adi kalau kita tunggu proses yang ini? How long does it take for it to cool? Biasanya setelah 2-3 jam cetakan kalau sudah dingin bisa dibuka. Nah, ini kebetulan ada cetakan yang sudah dingin, bisa dilihat nih, dibuka dari cetakannya. Oh, it takes about 2 to 3 hours to cool down before they actually can open up the cast. And ini apa semua nih Adi? Yang banyak-banyak ini yang di sekelilingnya? Nah, biasanya gini, kamu cerita sedikit. Ketika patung ukurannya agak besar, itu tidak bisa utuh langsung semua dicetak utuh gitu. Jadi dia harus dipotong-potong. Biasanya kalau patung yang di atas 1 meter itu biasanya saya memotong sampai 8-10 potongan. Nah, setelah di finishing, dibersihkan, baru dilas, disambung, baru di finishing lagi. Oh, jadi wow. Ini sebenarnya satu buah patung. Okay, all right, viewers. These are all actually some of the casting molds to build one of the sculptures. So they are actually casted in different parts, meaning to create one full bronze sculpture, image of a sculpture, actually breaks up to different parts. It depends on the size and the complexity of the art. It can break down to between 7 to 10 or more, depending on the complexity is the form of the sculpture. Now, right now, they're actually breaking the cast to show you how is it like after molding. So this is done live. Ya. Ini patung cetakan patung yang sudah dituangi logam tadi, yang sudah agak dingin sudah bisa dibuka dan cetakannya dipecahkan, nanti logamnya terlihat nanti. Wow. Now, viewers, if you're enjoying this whole entire screen, don't forget to like and share and stand a chance to win one of his creation. It takes a lot of effort just to do one sculpture, nah? Ya. Ya. Dari sini masih ada proses pembersihan, nanti dipotong yang jalur-jalur tuangnya, dibersihkan. Nah, Oke, Adi, can I ask? Proses finishingnya selanjutnya. Oke, sebentar Adi. Ada berapa teknik untuk proses sculpture? How many techniques are there to do one sculpture? Ya. Kalau di studio saya ini kebetulan saya punya 2 teknik pengecoran. Yang satu teknik pasir silika, yang satunya lagi teknik lilin. Nah, yang kebetulan dilihat hari ini yang sedang Facebook Live ini teknik pasir silika namanya. Okay, I will let them know. There's 2 different types of casting. One is the wax cast technique and the other is a silica cast technique. The alloy cast at Artworks is known as silica bronze. Now, this is the look of how it is after opening the mold, ya. Okay, lanjut tadi. Ini lagi proses dibersihkan. Ya. Nah, setelah proses dibersihkan, nanti patungnya dibuat detailnya, disambung. Nanti setelah itu disambung-sambung, dijadikan utuh kembali. Setelah itu baru proses pewarnaan. Right. Okay, now saya itu Can you zoom closer to the welding? Coba di zoom. Try, can I have a close up in the welding? Yang lagi ngerjain itu tuh. So this is where they actually weld. Okay, this is the welding and polishing process. Now, this is the procedure involves using molten bronze that are poured into a mold. Then the bronze gets cooled. It takes the shape of whatever the mold is as the bronze is removed and often polished to remove any imperfections to enhance its finished beauty. Now, all joining parts will be welded together before polishing process after. Now, here's a little information to viewers. The silicon bronze
comes in a warm gold color, as you see here, as it has gold fluidity and casting capabilities. Now, silicon bronze Avador is commonly used for sculptures and jewelry applications, especially when creating patinas. Now, after the casting process, the bronze can take on several different colors. All right, Adi, great. Terus dari sini? Dari sini habis setelah selesai finishing semua, setelah itu proses pewarnaannya. Nanti saya mau ngasih lihat proses pewarnaan yang teknik bakar atau istilahnya patina. Okay. He will be showing us after the casting process. This is how they actually proses ya. Teknik pewarnaan patina itu warna dibakar dengan apa? Jadi proses melekatkan warna itu dengan teknik bakar dia. Jadi warna dipoles patung diolesi warna dengan dipanasi. Jadi itu proses melekatnya warna. Okay. Now, from the bronze, it can take on several different colors such as green, blue, and even brown across the surface by using heat or chemicals like this. Oh, emang dalam satu patung kita bisa bikin beberapa warna atau cuma satu warna doang? Bisa. Jadi warna itu bisa biasanya kalau saya tuh bisa main tumpuk warna. Jadi bisa kita buat dasarnya coklat, terus kita isi hijau, sentuhan hijau atau kebiru-biruan. Bisa. Right. According to Adi, in one sculptures is able to do a multiple colors in one, like focusing on probably the outfits of the sculptures in a different color and the rest of the other parts in a different color. All right. Now, Adi, sesudah itu? Setelah selesai ya di finishing, dihaluskan. Okay. When we see the finishing product, kita bisa lihat yang kalau sudah selesai dari proses yang ini semua. Ada beberapa karya yang besar-besar yang ada di studio, nanti kita bisa lihat bareng. Okay, come. All right. Adi is going to show us the final product after finishing process. Awesome. We're going to play this. Ini karya-karya saya yang berukuran besar yang ada di studio saya. Ini judulnya The Man from Tang. Ini terinspirasi dari karya-karya zaman dinasti Tang. Ini ukurannya kira-kira sekitar 1,15 meter tingginya dan panjangnya sekitar 130. Terus yang ini judulnya Perjalanan Fantasi. Ini saya terinspirasi dari mimpi sebenarnya, impian anak kecil yang tanpa batas. Anak kecil itu fantasinya luar biasa. Saya menggambarkan karya ini, dia tidur di atas babinya yang mengajak keliling. Ini ukurannya sekitar 140 cm panjangnya. Terus yang ini judulnya Pemburu dari Banda. Saya membuat karya ini seperti seorang hero yang sedang membawa seekor babi. Ini tentang perempuan yang bisa dijadikan sandaran hidup, mencari laki-laki yang tangguh. Jadi saya menggambarkannya dengan petinju yang bisa dia sandar. Ini tinggi sekitar 130 cm dan lebar 180 cm. Ini gambaran patung saya. Wow, these are awesome creations, Adi. Now, to all viewers, don't forget to like and share throughout this live session in order to stand a chance to win one of Adi's sculpture. Good luck! Oke, Adi, itu sangat-sangat hebat ya, keren banget tuh sculpture-nya yang gede-gede gitu, gendut-gendut kayak aku deh. Your big sculptures is really amazing and impressive, Dia
adorable, very very cute in their own fantasy lives. Okay, do we have more for you to show it and share it with us? Ada lagi Adi? Bisa lihat yang lain dong? Coba sharing. Ya, ada beberapa karya saya lagi yang ada di galeri saya. Saya mau ngajak teman-teman semua ngelihat karya-karya saya yang lain. Ayo. Oh, nice. Now, Adi is showing around all his ready sculptures in another different studio right now. It's so cute. Now, viewers, is everyone liking it at the moment? Ya, Don't forget to like and beberapa share. karya-karya saya. Ya, ini beberapa karya-karya saya yang ada di galeri. Saya tuh berusaha, nggak tahu, maksudnya ide-ide saya tuh kebanyakan sebenarnya humoris temanya. Jadi sebenarnya mungkin itu gambaran saya sebenarnya. Saya kan suka bercanda, suka. Jadi akhirnya tema-tema itu secara tidak langsung mengalir lewat karya-karya saya. Okay, according to Adi, all his sculptures actually has got a humor interpretation in every creation that he does, and that's very much reflects on him. You might see him as actually someone who's actually very quiet, but he's actually a very humorous guy whenever he speaks or whenever he comments. Okay, coba kita bisa lihat yang lain. Bisa. Ini masih banyak yang lain yang bisa dilihat. Aha. There's a lot of variety collections over here. Ya, Very ini nice. Karya-karya saya yang lain. Saya kebetulan punya juga karya yang temanya tentang pertarungan, tema tinju. Kadang gini loh, dalam hidup itu olahraga paling sportif itu sebenarnya tinju. Kita disediakan ring di adus itu, bukan siapa yang terbaik dia yang menang. Saya angkat tema itu ada beberapa tema-tema tinju yang saya angkat. Itu, tema keluarga, ibu dan anak. Okay, according to Adi, boxing is one of his favorite theme because it is not only the kind of sports that he actually likes. There is always a success in every boxing play. You will always have a winner at the end of the day. Oh, Adi, can you zoom to this small cute one yang imut itu tuh yang kecil banget tuh, lucu banget Adi. Ya. Yeah. Ini. Apa ini? Okay, is this? Ini nanti untuk kita. Ya. Viewers, this is actually the hadiah. Yeah. Right, this is actually the actual sculptures, the winning actual sculptures that you will be getting, for the lucky winners by the end of the live tonight. Okay. Lanjut, Adi. Ya, ini ada juga yang lain. Ya. Ya. Ini karya-karya yang lain. Oh, this is so cute. Okay. Adi bisa sharing dong yang ini sculptor yang di sini cuma tema dan konsep. Can you share with us the theme and the concept of each of these sculptures, my dear? Ini ceritanya, ini judulnya Black Brothers. Blood Brothers. Ini, ya, Black Brothers. Jadi tentang dua sahabat, ya anjing yang bersahabat akrab. Jadi kemana-mana pun saking akrabnya dia berusaha berpenampilan yang sama. Bahkan nakal pun dia sama. Oh, this is so adorable. This sculpture's title is actually Blood Brothers. They're actually good best friends, I would say. And they're always together. They dress alike. They have the same character. And they're always in the same trouble together as well. Okay, can we go to the next one? Nah, yang ini judulnya Membawa Hasil. Saya tuh pengen menggambarkan ketika kita sudah bekerja keras, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Ya. Dalam karya ini saya menggambarkan orang yang membawa karung yang sangat besar. Di dalamnya ada anak-anak babi emas di dalam karung. Oh, wow. Oh. Ya.
Okay, let me inform the viewers. Yeah, this sculpture is titled "Fruitful Trip." Now, the idea of this work is when he have worked hard, it will be definitely produce something, or something that's actually very much profitable. In this work, illustrates with people carrying cloth sacks, and in them lots of golden pigs in their sacks. Ya, Really ya. nice. Jadi di dalam karung ini banyak sekali anak-anak babi yang saya Mm-hmm. gambarkan dengan babi emas. That's he uses pigs as symbolizes of prosperity and good fortune as well. Ya. Next one. Ya, terus yang ini idenya tentang perempuan yang suka jalan-jalan sebenarnya idenya. Kebetulan dia sangat mengagumi Singapura yang sangat indah. Oh, Jadi it's saya so cute. membuatkan dalam karya ini saya menampilkan figur wanita, dia sambil mengangkat simbol Singapura, Merlion. Di Oh, atas tangannya. is that our Merlion? Merlion, ya. Oh, so cute. Cuman saya menggambarkan yang Merlionnya juga sudah didistorsi, jadi biar dia nyambung dengan bentuk patung saya. Okay, this piece is actually titled Iconic Memory. Now, the idea of this work is about a woman who likes to travel. Coincidentally, she really admires Singapore, which is very beautiful. In his work, he says he presents a female figure with the symbol of Singapore Merlion on her hand. It's so adorable. Now, Singapore collectors, you need to own one of this. Next one. Ya. This is another cute little one. Yang ini judulnya The Hero. Jadi saya menampilkan sosok hero dalam versi saya. Dia sedang menunggangi kura-kura dengan gayanya. Ya, dia naik di atas punggung kura-kura dengan gagahnya. Saya menampilkan seperti seorang pahlawan. Mungkin seperti gambaran Superman lah, tapi ini versi saya. Okay, this piece is titled The Hero. Now, he says, in my work, I present a kid as a hero in my version that uses a wing rope and he stoutly hold on the back of a turtle, like a Superman character who's flying. It's so adorable. Lucu banget tuh. Ya. Tuh di sebelahnya apa lagi tuh, Adi? Masih ada lagi satu yang saya pengen cerita. Ini judulnya mengukur kekuatan, mengukur kemampuan. Jadi ide karya ini dalam aspek kehidupan manusia seperti yang kita lalui, kita ingin sekali mengukur sampai sebatas mana sih kemampuan kita gitu. Sampai seberapa hebat sih kita bisa menghadapi tantangan sama. Nah, dalam karya ini saya menampilkan sosok figur, dia mengangkat gajah. Ini gajah yang dia angkat, dia pikul. Dengan kemauan, dengan kerja keras, dengan tekad, dia bisa kok. Nah, itu saya pengen menampilkannya di sini dalam bentuk ini. Waduh, keren banget. Okay, this is the title of this piece is Measuring Strength. Now, the idea of this work, in the aspect of human life, there are times when we are eager to measure the limits of our ability until how great we can face the challenges of time. Now, in this work, Adi is showing the character figure who was lifting an elephant with all his might, imagining of a very large and heavy elephant he could lift. This is so whimsical. Lucu banget, Adi. Thank you for sharing. Okay, Adi. Now I have one request. Can you share and show us how you make your character face using a clay? Nah, Adi, aku ada satu permintaan ya. Apa bisa kita gimana Adi membentuk muka karakternya? Coba sharing sama Permisa dong. Bisa sekarang? Bisa. Saya kebetulan udah nyiapkan tanahnya ini. Oh, okay. Coba. He's gonna use his clay. And he's gonna comment. Nanti sekalian saya sambil bercerita bahwa dari mana ide-ide karya saya akhirnya sampai menjadi Oke. menjadi saya ya.
Oke, coba saya sebentar ya. Now, Adi saya mau nanya ini. Ini terlanjur kamu lagi Ya, bikin proses ini, kamu ya, lanjutin sambil ya. menceritakan. I will speak in English first and then you translate for me ya. Now, Ya. what is your inspiration and how you derive to have this statement character look for your sculpture identity and trademark? Or I would say your branding label. You know, your cute, chubby figures with afro hair. So adorable. Nah, Adi, apakah inspirasi Adi dan bagaimana memperoleh agar karakter karya Anda ini menjadi identitas dan merek Adi Gunawan? Figur yang gemuk, imut, dengan rambut afro, lucu banget. Coba sharing dong. Ya, boleh. Jadi ide awalnya, saya menemukan ide ini sebenarnya gini. Saya tuh melawan sebenarnya persepsi cantik yang dibuat oleh media. Cantik yang dibuat oleh media adalah orangnya kurus, rambutnya lurus. Jadi saya melawan itu, bahwa cantik versi Adi Gunawan nggak seperti itu. Maksudnya cantik versi Adi Gunawan tuh ya bulat, gendut, kribo, belentek. Nah itu. Saya melawan itu. Jadi cantik cantik versi Adi Gunawan pun keren kok. Nah itu loh. Dari situ sebenarnya ide dasarnya, ide awalnya. Saya menemukan Oke, idenya. terus yang rambut afronya? Nah, itu kan sebenarnya bentuk perlawanan dari media yang selalu kalau membuat iklan, sederhana lah, iklan sampo. Mana pernah dia pakai orang rambutnya kribo? Nggak pernah. Pasti rambutnya lurus. Di situ sebenarnya saya melawan. Dia, kribo pun keren kok. Seperti itu. Okay. All right. Now, let me share with you. This was actually a reverse perspective to the usual phenomena of an idol. Now, usually the perception of beauty figure is always slim and slender for ladies, and maybe six-pack body and square faces feature for men. Now, he wants to portray that the opposite composition to all this list can be admirable too in its own ways. Now, beauty is in the eyes of the beholder. Personality developed beauty in its own unique and warm ways. And the afro-looking hair is also for him to upfront the look of his character and make it his trademark and branding label. Because he said, till now, he have not seen any shampoo commercial using afro curly hair as model to promote a good shampoo. This is so ironic. Now, I must say it's a success because the characters are very cute, adorable, and lovable. Now, what makes it stronger is the humor concept in each art too. Oh, lucu banget tuh Adi. Udah pada siap nih? Can we see? Iya. Ini saya ada buat karakter cewek, figur wajah. Ini bisa saya lihatkan. Seperti ini. Oh my god, that's so cute. Gendutnya kayak aku ya. He's so adorable. As plump as me, as round as me, I think. Oke, Adi. Now, kita juga coba kasih lihat yang hadiah untuk winner malam ini. Ya. I request him to show us this cute small little sculptures to the lucky winners to this live. Coba diangkat tuh, Adi. Coba diangkat, Adi. Ya. Saya memberikan 2 buah karya yang untuk teman-teman yang beruntung pada malam hari ini yang sudah like dan share karya dalam Facebook Live ini. Ini aduh. Ini perempuan lagi berdandan mungkin idenya. Wow, lucu banget. I really like it. And oh yeah, this is, I must say, it's so adorable. And now we actually already have a winner to this like and share live. We have Miss Adeline Lim and Phyllis Ong. Congratulations. I wish I could have one too. Now the title of this art is Grooming. Dalam bahasanya berdandan. Congratulations, lucky winners. Yap, Ade sudah ada winnernya. And all lucky winners, you will be contacted by Ode to Art team very, very soon. Now, I really hope
that all viewers have enjoyed this live journey with us as much as we and the artists do. Okay, terima kasih banyak Adi. And with Ya, this sama-sama. show, Ini Mhm. kebetulan patungnya sudah bahan perunggu. Now, lucky winners, this piece is made of bronze. It's really, really nice and worth to own. Now, I must say you're so lucky, whoever that's owned it. Now, okay, with this show coming to an end, we would like to thank Adi for opening your door to share with us this unforgettable, educational, and eye-opener to the virtual tour live into your creative space. This opportunity is greatly appreciated and hope you enjoyed this tour with us too. Then looking forward to seeing you in Singapore. Nah Adi, jutaan terima kasih kami karena membuka pintu ruang karya Anda ke mata pemirsa Otu Art yang sangat-sangat dihargai. Meluangkan waktu untuk kami melancarkan live ini dengan penuh kerjasama. Tidak lupa juga sama karyawan-karyawan yang membantu untuk program live ini. Now last words from Adi. Ya, terima kasih juga untuk Ode to Art, Mbak Kartika, Miss Lei, Bu Jess, yang sudah mengajak saya untuk terlibat dalam Facebook Live ini, malam hari ini. Terima kasih. Last of all, Adi was saying thank you to all our viewers and also not forgetting us, which is the Ode to Art. Thank you all and thank you, Adi and team. Till we meet again, thank you for sharing. Terima kasih Dah. semuanya. Dah.